Boskarni 2023 Bidhansabha ni sigang tekasa election eba chongmari tongo abongkha BC election. Aboni bugino chongmari bo keplai ni bagai Tripura motha paile holeke sangbotang yagon hare tongo. Srang salobo onokuti hangkor bai khobjak 52-24 te 53 koila sorokkanai assembly bai khobjak amsayo. Election ti eba chongmari ti kasa nakumuni koksab laika aro panjaka observer Poritos Deborma Omar Shankar Riyang Partho Joy Riyang Tan Neta Tripura Lili Riyang Khobi Kobni Adong Ro YTF long live, long live, long live. DWF long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. DWF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Diplomata long live, long live, long live. Acha जों तिनी o jaga o tini जों je chini Tripura mothani bwkhakti khaiye chini Tripura mothani bwkhakti khaiye observer songjaka bwskangni BC election khlainani bagui engkai जों oro phainai kha je जों oro duita assembly khlaio 52 Chandipur tai 53 Kailasor o jaga o BC ngakai जों mankha tinta BC only engkai BC election ni bagui no strategy tui जों samung khlainan bagui phailaijak o jaga o 52/53 nanglaijak o BC hingkai aun bagai जों puila booth committee गठन khlainani tai bwskangni salo BC election no bahai ke keplai khai bubagrani je thanchani mario जों yapri selainani abono tui जों tini tiar khlainani bagai yapri sedrok tai bwskangni salo जों assembly wise bahaino जों oro bobo haike committee गठन khaiman tai bwskangni salo जों bobo haike krak ke basalai assembly election no जों participate khlaiman abono tui tini o jagani je leader tongnai rok bai monitoring committee ni tongo YTF TWF ke Tripura motha obo haike jottono ormalai leaders rok bai जों tini puila planning khlaika kok salaika bwskangni salo borok jaga thangai tini je samung bara tongmani a samung no borok jotto khlailaini ni gosilai जों tini oro kuthum laimani gai nong sar observer je tongi ro hodamon korewa ni first khaibani yagolo yang ni lokoro besin joro tei kamro ai thongmane newan ang belaikeno asabadi tamong nga yang ni borok no sungnaimani oro je tini leaders phaini rok belaikeno bodro nomro kok khnanai nge tamkhe o jaga kisa kok borok bai kuthung jaga nondo kuthung jaga ko o jaga o asuk motha krak sugya ko tangi nga ke o jaga o sukang ni simi duita assembly gana nanglaijak 52/53 awon bagi o jaga o committee rok sukang ni simi gotthon kaham ki sugya ko ga amphia जों tini o jaga o kok salaike borok bai kok salaithani o bongni je utsaho nukha bongni je samung tangnani nukha जों bahaino Tripura motha jengni phaipuru matro 43 jon borok no tui observer apuru প্রায় 25-26 জন অবজার্ভার বাইকেনো অবজার্ভ খাই সারা ত্রিপুরা ও এডিসি সরকার গঠন খাই মানখাং গাঙ্কাই বরকনি তিনি ও জায়গা যে লুকু যে লিডার ফাইনাই রক যে 20-25 জন নেই ও লিডার রকনি বিসিং তি খাই जों বসকাংনি সালো কপ্লাই নি মাননাই হিনি जों খাও চং साल बोसोरनि बिसिंगो कानो नामै माननाय नि मानसि जों साल बोसोर नांनो अबत ताबु साइमान सुयाको तामुखाय जों 1 week नि बिसिंगनो अबनो स्ट्रंग खायति सालायनाय बुबाग्रा tai जों जत्तो पाल खलायै अब o samungno bubagrani bisingtei जों dofani thanchano o jaga tini chini minority cell ni borok bo phaijak belekeno khananglaijak borok bahaino nipirito sasito borok sagnangjaya khai khiklai tonjago abon bagai borok bo tini chingbai baksa yapri senan bagi phaijak bwskangni salo bahaino जों minority rokno bo जों logio mannai borok bo loginai hini chino kogrikha bagai जों dakti no samung pairinani tai oroni borok bai जों गोरोंलायै bwskangni salo जों dakti no keplai mani lamo जों yapri senan beri mothani ngai phaiman ja phai yang obse beri roni bagai bese jora sei সংগঠন man thika emna to tabo সংগঠন to kom na man phayo kaini no tofona asa khayo je sakangwa taisi song salayo chini bubagra je sumo Tripura motha puila songsar buba apu bori khorok thano ontino tini oro kunile ma phaiga ambage obo chini DW boreno bele hambai mario nka asa khayo borote bu samno againai boro upasthit tongo tangke boro bukhari jakno abon bagai koron hambai riplaya khaini salabate mane tike agok bitlang mon hone wan sun 100% agok manan hinna wan sugo tangke tabo ta sarati ba chin TW boreno joto jagao nokhori tongo tamke tai uino party rongsle chin TW ni boreno kabang ne asa khayo onte hegeno obo koila sorobo asa khlayo 100% yang go phai
কয়দিন রোগ খাই রোগ তংখাই এই সংগঠন খাইনান লাগে जों प्रयोजन हाके 5 दिन तंनाय 10 दिन तंनाय तपन जों संगठन कराके खाइना बागै चिन तिप्रामथा तिदाबले बरे रंना बंके तिप्रामथा नो वाइटिएफ नो जों संगठन करा खाइना बागै चिनि बुमारते बो दरकार चिनि तिदाब्लिउएफ रो কমিটি রগলে খারে খাজাবা সবন मिटि र खाजाका किन्तु ब्लक नि खाजा गया को ताक फर ও সাল বছর বিসিং কমপ্লিট খাইমানে হিমাইছে अब त जों चेष्टा खाइनाय मास खाइसानि बिसिङ न जों दाति न चेष्टा मा खाइनाय तामखाके लेरि त चाया अब मगे बुमाग्रानि जे दागे मुंबाय जों दाति न खाइनानै जों चाइतबै दङ आखे चिनी ब महाराजानि जे दायित्व रिजाक माबायदिनि जों কৈলাসর 53 বিধানসভা কেন্দ্র जों दिनै অবজারভার হিসাবে जों फायखा आखे যত बाय जों मालायखा যতটুকু চিনি বুখাবো जों वानसुक बनिस्लाय तेबु कर्मी काहाम कर्मी न जों मानफायखा टेलेन्टेड यां जेनेरेशननि बरक रक एजुकेटेड पार्सन रक बर दिनै मिटिंआव सामिलुं फायखा आबनो नाय जों चिनि बुखा दंथाखा गाजै बर कोताल खायो जों स्नामना हिंफानो तेमन बेसि कष्ट दंनाय आशा खायो जेहेतु चिनि आइनि लगो जारा अबजारभार दंनाय चिनि सेन्ट्रेल नि TWF नि जे मेम्बार्स बुंबु चनो सहयोगिता रिफायखा बारि बिनि बागैबो हामबाय मारियो अमहायके जों যতটুকু সম্ভব जों চেষ্টা খাইনাय ब 52 এবং 53 চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং কৈলাসর ব একটা পাশাপাশি ব বিসিং হাবলাই যাক অবন जों बाहायके একটা বুসকাং কম সময়नि বিসিং যাহাতে जों চাঙ্গাকে তি সামনে আবার চিন চেষ্টা দंनाय আমরা আজকের সভা অনেক অনেক ধন্যবাদ এতদিন পরে এরকম সভা ছিল না কিন্তু আমাদের তিপ্রামথা বুবাকরা নেতৃত্ব লয়া আজকে যে আমরা 52-53 কৈলাসহর চণ্ডীপুর এর ক্ষেত্রে আমরা যাই জানি না তাই সব কিছু আমাদের বুবাকরা কি নেত্রী কি লয়া কি চিত্র লয়া চলেছে আমাদের জনজাতি মানুষের ক্ষেত্রে কি করছে সেটা আমরা বোঝানোর লাগিয়া আজকে আমরা আমাদের প্রিয় নেতা পরিতোষ দেববর্মা অন্যান্য পার্থ জয়রিয়াং ওনারা আজকে উপস্থিত আমরাও সঠিকভাবে উদ্যোগ নিয়েছে আমরাও মন খুশি হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু আজ বারে দ্বিতীয় দিনে বা সামনে আমরা এডিসি ভিসি ইলেকশন আছে সেই ইলেকশনে যাতে একজনও না ফেলিয়ে আমরা সাথে বুবাকরার নেতৃত্ব লয়া আমরা এডিসি জয় করতে পারে এই নিয়ে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ হয়েছি যার জন্যে আমরা সামনের দিকে আগাইব মানুষে উৎসাহ করাইব আমরা যাতে শুধু সেটা নয় আমরা সামনের দিকে বিধানসভায় আছে আর দীর্ঘ সময় না সেটাই আমরা কিন্তু বিধানসভা পাইব আমরা আশা আছি আপনারা এখানে বিসি কয়টা আছে আমরা দেওরাতে আছে 4টা আপনারা কি মনে হয় এই বিসিগুলো সব তিপ্রামথা কি জয়লাভ করবে আমরা জয়লাভ করবো এটা আমরা সবটা পাইব